Yeche anga fulini tanebidi au pele jelema ambe ala defoka ala barkada masaula masake masami misekola amba fo ka barkada ka wale nyumando ka solini ka uchaya kisini tangani ka unyini ka ira aula kambi ya fanyini befe jamana kona ni jamana koka kerangirani ala jamana inkodonaw ambe akito nyunufe mama ka baray doni baray anga fuli bisu belejele kiringle nama ka irulan denen do yaw fe watini kono ambi dakurunya damando amba fo ankara moko kan foni min yan soro de kungele konnana ote dore odi karamoko Dirisa Trawle ambelejele ko ma yasi karamoko ina fo anya yira awla chugumi la sileme ka kale ka pazira de sanfe ni wati konnana o hukumu konnana anya kanu an kuma kan aka produit damando be ni no ka se ka dakurunya flafla ni ka odi aka o minu be ka la jab se ka partager wala sa ayeba na famba ka se ka cha chugumina hukum konnana ute dore ala ikaramugo Dirisa gersege doni bara de la doni bara mi ni ay wuli ka joke ni ka kalanke segu marabulo fe no jurunye ala ya bang yoro be yima akele ko ka duguma kalanke ka wati ke wala anana bola ni ka wuli ni ka ta medersala ni ka wati janke medersala ulu bele jeli sabatile ko aso la ka wuli ka joke wala sa ka se ka muriya sirani ka umine matise ka ke muri fi ka wuli ka dalunyini muriya yere kasa goyara bi nga unata uta nanyi chien sira min fe akakan tuma be anga se ka usira yira lamebo belejele kilengele nana sida amba foki kulubali donc hukumu konnana ani karamogo Dirisa nana nyong soro sababu do konnana sababu minu ba yira ana ka foko karamogo Dirisa se ka ku chamanke me yali an ka dala ka foko Dirisa se ka ku chamanke anya soro ani minu bi jela ulu yi danaya chamanda kan karamogo ton chaman be nino jekulu dedo u farame nyonga karamogo Dirisa bu ton konnana o de hukumu kono o karamogo belejele nana fara nyonga ka doni damando ni ko bla bolo jolenka o doni bla le ko singa u ya kanu ka foko kabako damando be Dirisa la o te karamogo ton nu fenana beni don fendo onga Dirisa ka baro kono Dirisa ba yira on na te furakelke o de ko so aka barake fenna ibise ka ba ma yoro do de la ko do ya ka fendo ta o ya ka sababu sorala o ya ka furai me Dirisa ta fo aka image do la walma arajo do sanfe ka fo ko ne Dirisa beni bana furake me anya ye kabako chambe Dirisa ka dlalike fenna me dongo do na me kuma ambi fenkele neta ka dakurunya damando fo oka a video nunu ti jenye ka sabu ke fen na fama kuma ti chaya karo Dirisa kele ko ka doni nyini ni damine aya damine segu jamana yere ka folo joro yan fanfe ka doni nyini o ma bo aklala ka wuli ka joke ni ka do jamana werewula ni ka doni nyini o ma bo aklala ka do anga dambe doni du konnana ka doni nyini kilisi bola ala toko bola yiri bola ani gindo were chamu feminu be no ni ubiseka adama de kungo dilan turabu de yere bola Dirisa wuli ka joke ka se kan belejele nyini hukumu konnana an na kele ka nyondo ka nyon la soro an yi chien chama nya bulu fen chamana me bi anya kanu ka kuma fengele ndronde ka o fengele yi jumenyi o de manja tulu min ba bulu nanga mako manja anya kanu ka doni fode ka on bi fikini ndronde dola me atabaka obi min foala an se ko foala sabwali san do boraya kolu tunyata ay minya wi usekina kana tatuni bo amma ko bode la donina
ale kelente an b'o fɔ dɔnikɛla bɛɛ ye a y'a jija ala kama kira kama a ye dɔnni ɲuman di mɔgɔw ma walasa a ka tɔgɔ duman sɔrɔ an minnu bɛ kumaw kan n'a ye dɔnni ɲuman di mɔgɔw ma an fana bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ o de kosɔn ala ye maa min sɔn k'i ma furu sɔrɔ fiyewu furuko gɛlɛyar'i ma ala kama na tulu in ta an b'a fɔ ko furu turu don dɛ mɛ n'i y'a mun i kɔni bɛ cɛ sɛbɛlama sɔrɔ min b'i furu fɔ n'i ko k'i t'o fɛ parce que tulu in filɛ kuma dɔ la an yɛrɛ bɛ siran k'a di musow ma ka d'a kan dɔw b'a ta tellement a bi cɛw giruw kan f'u bɛ tila ka kɛ tulonkɛla ye o kosɔn kuma dɔ la an bɛ siran a ka d'an ye furumusow de k'a ta ni furumuso fana y'a ta f'i k'a ta ni takun dɔ de f'i k'a ta ni takun dɔ de sinon n'i min farati dɔrɔn i n'i ka cɛya mankan ti ban e min ye cɛ fana ye n'i ye nin tulu kofɔlen in kunnafoni sɔrɔ nɛgɛjuru sira minnu filɛ e k'u wele bani e min ye cɛ n'i ye nin tulu sɔrɔ k'i ye nin mun i yɛrɛ la wallahi mangoya min b'i kan a bɛ ko ka bɔ i la nin tulu n'i y'a mun mangoya min b'i kan a bɛ ko ka bɔ i la pewu yɔrɔ hadamaden dɔw ma ka go hali n'u da don mɔgɔ ka ko ɲɛlen na a bɛ kɛ juguman ye donc nin tulu in a dabɔlen don a kama mɔgɔ min bɛ yen i ye kɔrɔn boli i ye kilebi boli bɛɛ lajɛlen ko sababu yɛrɛ de tɛ yen min bɛ se k'e ko diya mɔgɔw ye a t'a kun ka t'i donni wa dudu kɔrɔ don don n bɛ n ko n bɛ n min n bɛ n mun nɔ o to yen na karamɔgɔ Dirisa ka nin tulu in ta i k'a lajɛ dɛ ni tiɲɛ bɛ ko la ni nkalon bɛ ko la anw tɛ kɛ maa si seere bɛɛ y'i yɛrɛ seere an ka kuma bɛɛ la an b'o de fɔ Dirisa ka dilanli kɛ fɛnw nka an tɛ kɛ mɔgɔ seere dɛ i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ seere n'i y'a ta n'a ye fɛn dilan e de b'o dɔn n'a ma fɛn dilan e fɛnɛ kana saliya dɛ an wele k'a fɔ an ye k'an ye fɛn min fɔ fɛn in na k'a tɛ ten mɔgɔ caman y'o fɔ an ye ni mɔgɔ 100 y'a ta ni 85 ko k'u wasara an bɛ ala tanu o de ye majorité mɛ ni min ta man ɲɛ Dirisa tɛ ala ye kira tɛ wa a m'a fɔ mɔgɔ si ye ko n'a ye fɛn kɛ mɔgɔ ye ko bɛɛ ta bɛ dilan ni min ta man ɲɛ ala kama a kira kama Dirisa wele k'a fɔ Dirisa aw ye fɛn in ko fɔ koyi tiɲɛ na ne kɔni y'a ta ne ma jɔyɔrɔ y'a la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ courage ta ka kura wɛrɛ kɛ donc o hukumu kɔnɔna na an y'a kanu tulu kofɔlen bɛ a bolo nin waati la Bamakɔ Maɲanbugu yɔrɔ jumɛn ko don sabula téléphone numéro de la mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ ka yɔrɔ explication ɲininkali kɛ dɔw bɛ sɛgɛn yɔrɔ ɲinini na donc directement pour que aw kana sɛgɛn yɔrɔ ɲinini na aw bɛ fɛɛrɛ kɛ aw ka wuli ni k'a kunda Maɲanbugu suguda kan na i jɔ suguda la dɔrɔn i ka nɛgɛjuru sira ninnu dɔ kelen na wele walima k'i to i sigiyɔrɔ la ka tulu kofɔlen ɲininkali kɛ ani dilanli kɛ fɛn wɛrɛ minnu bɛ Dirisa bolo ɔ tungarankew nin yɔrɔ o bɛ tulu in na labɛn bɛ ka kɛ pour que ka tulu in bila ka taa Faransi a baara bɛ sen na Bamakɔ yan 2000 don mais Faransi jamana n'a ma kuma o prix kan n tɛ se ka kuma o la a bɛna bila ka taa jamana kɔfɛ sabula mɔgɔ caman bɛ jamana kɔfɛ minnu bɛ tulu in dɔn kosɛbɛ minnu nana n'u ye dɔɔni sɔrɔ a la olu caman bɛ tulu in dɔn kosɛbɛ donc Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan tɔgɔtigiw de bɛ ka girin tulu in kan bi dɔnkilidala animateur animatrice mɔgɔ minnu bɛ tɔgɔ baara la ani dawula nege bɛ minnu na olu de bɛ ka boli tulu in nɔfɛ wa furuso kɔnɔ ka furu kɛ tama o gindo wɛrɛ bɛ yen dɛ mais tulu in jɔyɔrɔba b'o fana na dɛ donc bi an tun b'a fɛ ka nin dakuruɲɛ 2 in dɔrɔn de di aw ma nkalon tɛna dilan plan tɛna kɛ kuma tɛ dilan ka fɔ aw ye an bɛ min dɔn tulu la an ye dɔrɔn de ta la k'a fɔ bɛɛ y'i yɛrɛ seere n'i ye tulu ta n'i ye jɔyɔrɔya la e de da bɛ tila k'a fɔ anw ye ko n ye jɔyɔrɔya la wa n'i ma jɔyɔrɔya la anw b'i yɛrɛ de kɔnɔ i yɛrɛ da k'a fɔ an ye k'i ma jɔyɔrɔya la nin dakuruɲɛ damadɔ de tun bɛ yen k'a lasaw ma a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Adama Tarawele karamɔgɔ Dirisa ka page suibaw an b'aw fo ani ne yɛrɛ ka page suibaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu dɔ kɛ ala ka ntɛnɛn wɛrɛ fara an si kan an bɛna kuma fɛn kura wɛrɛ kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa cogo min minnu y'a partager an ka foli b'aw ye an bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ hakɛto b'a ka sɔli ala Muhamɛdi